सविता दीदी, वेलकम, स्वागत, राधे राधे। कल कितने बजे तक लाइव थी? मैं तो ऑन करके लेट गई थी। ऑन कर दी थी, हमें लगता है हम सो गए थे। और हम जब देखी तो आपकी लाइव बंद थी। जब एक नींद सो के उठी तो लाइव बंद हो गई थी आपकी। सोची थी आप में से निकलूंगी तो रजनी दीदी में जाऊंगी। रजनी दीदी में हमें लगता सो ही गई थी। कहाँ गई रजनी दीदी में?
मैं भी दावत पर जा रहा हूँ। कहाँ? विनय भैया वेलकम, स्वागत, राधे राधे। कैसे हो? मैं बना रही हूँ रोटी, आ जाओ। आ जाओ, मैं बना रही हूँ रोटी। सरिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो दावत में? दावत में कहाँ जा रहे हो? सरिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। काम पर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काम से। हाँ भैया, ये तो बिना किए छुट्टी नहीं है। हमारे यहाँ सब चले गए, अभी छुट्टी मिली। अब रोटी सारी बना रही हूँ। रोटी बना के झाड़ू पोछा कपड़ा इसमें लगूंगी। और भैया चाय पानी हुआ? राधे राधे भाभी, राधे राधे भैया, राधे राधे। बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ रहो हंसते रहो। अपने अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहो। हाँ जी, अच्छा अच्छा। कहीं दूर जाते हो कि गांव में ही काम करते हो भैया? विनय भैया कहीं दूर जाते हो कि गांव में ही काम पे हो? और सत्य भैया, और सत्य दीदी कहने जा रहे थे। और विनय भैया क्या हाल चाल है? रात को पहचान नहीं रहे थे? कहा परसों कल ही शायद, आज कल तो, कल नहीं परसों की बात है। मैं गई थी सरिता दीदी में, तो आपसे बोल रही थी, आपने बोला भी नहीं, तो हम जान गए कि विनय भैया पहचान ही नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि पहचान नहीं रहे हैं विनय भैया। धन्यवाद सरिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता दीदी कमेंट कर देते हैं, सरिता दीदी नहीं जानेंगी कि चली गई। हेमलता दीदी की लाइव में हूँ, बंद कर दी 44 पर। वो बंद कर दी। बुरा न मानो, होली है बेहू। थैंक यू सरिता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता दीदी।
लगा बिना भैया चलेगी कहा। थैंक यू सत्य दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्य दीदी। सपना बहन वेलकम स्वागत। राधे राधे, कैसी हो? अभी रोटी बना रही हूँ। सत्ता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बहन लाइब्रेरी का है कितनी जल्दी बंद कर दी थी। ठीक है सपना बहन, लाइब्रेरी बंद कर दी थी जल्दी।
अपना। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आईडी मैं देखती थी तो मैं सोचती थी उनकी है, बिंदु दीदी की। उनकी भी आर्यन यादव नाम था, तो हम सोच रहे थे उन्हीं का। जब किसी में देखती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सपना में। सपना बहन थैंक यू, सर्च कर देंगे। दीदी नमस्ते। हाँ मिल गई लाइक। ठीक हो। साउंड की आवाज तो नहीं जा रही, बहुत तेज तेज रंग लगाना चल रहा। होली का गीत। ठीक है। ठीक है ठीक। थैंक यू सत्या दीदी, थैंक यू सपना बहन, थैंक यू दीदी।
बहुत बहुत धन्यवाद सत्या दीदी, सुमन दीदी, रेखा दीदी, सपना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सुंदर सुंदर रे भगवान जो। ये क्या कर रही हैं भक्ति दीदी? इसी में पूरा लाइन संध्या मौर्य गई थी प्यार जी, सुनी है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी, सरिता दीदी, सपना दीदी, रेखा दीदी। 9 बज जाते हैं, इसी में कब काम करें। भैया प्रियंका दीदी वेलकम, स्वागत, राधे राधे, कैसी हो प्रियंका बहन? परसों दिन भी आई थी। हाँ प्रियंका बहन, मुझे पता, मैं देखी थी। तो आप भी कुछ नहीं बोली उस दिन? मैं कुछ कर रही होंगी ना, तो नहीं बोली होंगी। आज झाड़ू मार रही हूँ तो आज मुझे दिख रहा है। और उनमें सुमन दीदी में कमेंट भी जा रहा, आप भी आना। हाँ हाँ, आके फिर इकट्ठा लगा दूंगी। परसों कितना दी थी प्रियंका बहन, बता दो, फिर मैं परसों दे दूंगी। कल ही चलाओगी ना? कल एक दिन बाद चलाती हो ना? तो जब चलाओगी तो बता देना, मैं तीनों फोन लगा दूंगी, हो जाएगा आपका जल्दी। फिर 1 घंटा सपोर्ट की थी दीदी। हाँ तो फिर बस कल चलाओगी ना, तो कल मैं 3 फोन आप में लगा दूंगी। दोनों आईडी से आई थी, ठीक है। तो आज ही 1 घंटा देना, 2 घंटा कल का, 2 घंटा आज का, तो हो जाएगा 4 घंटा। फिर मैं अपना 3 फोन लगा दूंगी, 1 घंटा में 1.5 घंटा हो जाएगा, आधा घंटा में पूरा हो जाएगा। अभी तो 2 फोन से भक्ति दीदी में चल रहा है। कितने बजे मैं गई थी पता नहीं। आज कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? हाँ ठीक है। आठवां उन पे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, सब लोग आन लो, कोई बात नहीं। ठीक है। सुधा जी शायरी से रहूंगी, दूसरी से रहूंगी, उससे ठीक है, ठीक है। जा रही हूँ क्योंकि वहां इस आईडी से मिलेंगी, ठीक है। ठीक है, चली जाओ, उस पे होगा, बोलो।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अन्नू दीदी वेलकम, स्वागत, राधे राधे, कैसे हो? ठीक है ठीक है, थैंक यू स्वप्ना बहन। थैंक यू दीदी, दोनों आईडी से आने के लिए थैंक यू। अच्छा, इसका 5 वाचिंग चले, ये भी कमेंट बंद करके करने लगी का? ये भी लाइव कर रही हैं इंडियन ब्लॉगर पूजा राजपूत की लाइव, लेकिन ये भी कमेंट बंद करके कर रहे हैं। सब लोग अब लाइव बंद करके कर रहे हैं इस टाइम। 5 वाचिंग है। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। अरे मेरे गेट खुला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक घंटा हो गया। अच्छा हाँ सुमन दीदी, मैं आपके लाइव में कब गई थी मेरे को तो याद ही नहीं है। मैं आपके लाइव में कितने बजे गई थी? 9:32 तो हो गया। मैं मेरे को याद ही नहीं है, 8 बजकर कुछ मिनट पे गई थी ना। याद ही नहीं है कितने बजे आप में गई थी मैं। पता नहीं लिखी हूँ कि नहीं लिखी थी। मैं ध्यान नहीं दी मैं कितने बजे गई थी। अगर आपको ध्यान है तो बता दो। ये तो है कि 9 बजे के पहले ही आई थी मैं। 1 घंटा से ज्यादा ही हो गया होगा।
बिल्कुल मुझे याद ही नहीं है। मैं आप में लिख के भेज रही हूँ, आप बताओ मैं कितने बजे आई थी। चलो 1 घंटे ज्यादा हो गए, बाय कर दो, बात खत्म। मुझे याद ही नहीं कितने बजे गई थी मैं। बजरंग बली मुझ पे तो दया के सागर हैं, बजरंग बली। बजरंग बली। अब मैं अपने पे लगा के और जा रही हूँ। तुरंत काम करूंगी, बहुत काम है मेरे। अब अपने पे लगा देती हूँ थोड़ी देर में। सुमन दीदी वेलकम। राधे राधे, कैसी हो? मेरा कमेंट सुमन बहन मेरा भी कमेंट पढ़ो, आपकी आईडी दिखाई नहीं दे रही है। सुमन तिवारी वाले से आप मेरे गाने पर कर दो कमेंट, मैं उस पे ब्लू दे देती हूँ आप पे, क्योंकि दिख नहीं रहा है। क्योंकि वो शो नहीं कर रही है। सिर्फ एक बार आप कर दो, फिर मैं आपको कर दे रही हूँ। फर्स्ट वीडियो पर आप ब्लू कर वो कर दो, मैं दे रही हूँ। थैंक यू सुमन, थैंक यू सपना बहन, थैंक यू।
थैंक यू पुनः से। देखो सपना बहन ये भी कमेंट बंद करके ही कर रही हैं अब। चलती नगरिया मकाऊ छिपाहू मोरी बग। थैंक यू सुमन दीदी। अरे थैंक यू अनु दीदी। आन रहो, कोई टेंशन नहीं है, काम कर लो। क्योंकि मैं भी करम हमार फूट गए। अच्छा अच्छा, इस पे कर दी। अच्छा ठीक है। दे रही आपको बोलो। काव्य वाले से नहीं सुधा। हाय दैया दैया करम फूटे मम्मी, हाय दैया दैया। थैंक यू श्वेता दीदी, ये आ गया। दे दी सुमन बहन, आप कमेंट करो, अब दिखाई देगा आपका। आपको ब्लू दे दी अब। थैंक यू श्वेता दीदी। बाय बाय दीदी, 2 घंटा हो गया। ठीक है श्वेता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता दीदी। थैंक यू प्रियंका दीदी। हाँ ठीक है, इतना मत बताओ, इतना नहीं पूछ रही, मुझे विश्वास है जो दे के जाएगा वही कहेगा, ऐसे फालतू में कोई नहीं कहेगा सरिता दीदी। मुझे पूरा विश्वास है। सुमन बहन, अगर मेरी आवाज आप पास जा रही है तो देखो ब्लू दे दी, अब थोड़ा कमेंट कर लो। थोड़ा कमेंट करो, फिर पता लग जाएगा। ब्लू दे दी मैं सुमन तिवारी से। थैंक यू थैंक यू। मेहनत करा करम, हाँ इसमें भी आ गया और दूसरे में भी गया है कमेंट, उसको देखो उसमें। सुमन तिवारी वाले से एक बार कमेंट कर दो, बस ऑन करके अपना रख के काम करो, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू। ठीक है, ऑन रहो।
रानी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा लेट लगेगा। उनकी लाइव चल गई 11:17 पे चली होगी। देसी मेरी देसी करी है नैलाना। बिजली का बिल पुराना